Yan, kakabsat, mga bulsoy, pangantayo, naimas, oh. Ano to, Lomi, Batangas. Ito tanghalian ni Kabsat Makoy. Lomi, Batangas, yan, naimas. Yan, sarap, 70 pesos lang. 70 pesos lang to, itong Lomi, Batangas, naimas. Yan, oh, kain-kain na tayo, mangantayo. Mangan, naimas. Yan, lagyan mo ng sili sa kalamansi, toyo, sibuyas. Yan. Naimas yan, naimas. Mantayo, mga kabsat, mga bulsoy. Yan, Lobing Batangas yan. 70 pesos lang. Yan. Dito sa Paco, Baguio. Yan, kain-kain na tayo, mangantayo. Mangan, naimas, nakapsat, mga bulsoy, mangantayo. Lobing Batangas, 70 pesos lang. Yan. Out na natin. Salamat. Bye-bye.